mo. Ay, pero nakasa na. Wow, my God. Oh my God, na zombie na float. Alright, that's cool. Oh, nakasa... float. Oh my God. Oh yeah. Love J. Murakag nag-creative mode. Sa gula, good. Juju Bazar. So na. Sa Juju Bazar. Oh my God. Yung hangi ko mo sarili. Yeah. Sama ka. Okay? Asa man ang gisi ko? Sa Juju Bazar man ato. Ay, hindi ka dapat sa mundo kasi naman. Sama na. Ano ka, Brett eh? Ha? Ha? Nag-stream ako, muna na. Ha? Nag-stream ako. Mura na. Oh my God, what a waste of fucking time. Amazing. So amazing. Waste kag time na ako, Sin. Naisen, Gusto siya kay Portal yan. special man kasi na. Wait. Ito may naani mo. Na-brain damage ka gikuan ka gi-reject. Okay, din ako na-remind mo. Ganyan sa. Wala. Sige, mo iga. Wala. Have some balls. Say it. Do you have some balls, Ryzen? Bakit balls? Who are you? Why you not have balls? Nakoy ball. Wow. Say ball. Pau. Ay. Ano ba? Tarong sa mong pagkatao. Ay. Ryzen, let's leave. Markahan niya na to. Goodbye. Magkano ito na bilang... Sikinan ako. Tinatikan ko. I don't know. Naguba ako What the hell? Loges, niga. Ako ko, Jay. Ha? Dago ko. Nawala dyan ako Bro, saan ka nang ginahimo sa akong boat? Ano, man? Sabog akong boat. Asa naman? Nasaan yung sabaw? Tanginan, nawala tong boat. Nakay boat? Na. Okay, make some boat. May craft. No. Ano ba makikag-wood? Ay, ikaw maling woodworking. Yes, sir. Pag-himog shuffle. Yes, ano sa kayo. Damn, bro. Ikaw, Raisa.